পরিমল বাবু, আপনার মাইক্রোফোন অফ করা আছে। আদিবাসী মানুষের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন শ্রীমতী ভানুমতি সিং, মুন্ডারি সাওয়ার জামদা, উড়িষ্যা। বিশম্বর মুড়া, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস। প্রফেসর হেসেল সারু, খুঁটি, ঝাড়খণ্ড। প্রফেসর দেবব্রত বেরা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। প্রফেসর বুদ্ধদেব ওরাও, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। এই সভার সকল আলোচকদের ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস ফাও এর পক্ষ থেকে স্বাগত, সংগ্রামী অভিনন্দন ও শ্রোতাদের ফুল গুলান জোহার জানায়। আদিবাসী মানুষের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এই মুহূর্তে চরম আকার ধারণ করতে চলেছে। আপনারা জানেন চুনি কোটালের কথা, আদিবাসী সবর পরিবার থেকে উঠে আসা সেই ছাত্রীর কথা, যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের MA পড়াকালীন নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নীলমণি সর্দারের কথা আপনারা জানেন, রানাঘাটের আদালতের চাকুরিজীবী। দিনের পর দিন সেই আদালতের মধ্যেই মানসিক এবং শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আপনারা জানেন রোহিত ভেমুলারের কথা। শুধু তাই নয়, আমাদের কলকাতার বুকেই অনিল বরণ হাঁসদা, হাই স্কুল শিক্ষক, দেশবন্ধু বিদ্যালয়, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিদ্যালয়ের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক ভাবে নির্যাতন হয়ে আসছেন। অধ্যাপিকা সরস্বতী কেরকেটা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপনারা জানেন তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ভেরি রিসেন্টলি অধ্যাপিকা মেরুনা মুর্মুর কথা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, তার মানসিক নির্যাতন ও অবমাননার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় খেটে খাওয়া গরিব সাধারণ আদিবাসী ও দলিতদের অবস্থা কিরূপ। এরূপে আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, দিল্লি, কোন জায়গায় আদিবাসী ও দলিতদের অবস্থা ভালো নয়। আজকেই খবর পাওয়া গেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়া বিদ্যাতে স্বপন সর্দার নামক এক আদিবাসী ভাই গতকাল অর্থাৎ 28শে সেপ্টেম্বর 2020 শারীরিক অত্যাচারের কথা, গোটা পিঠ একেবারে ঘা হয়ে গেছে। এইরূপ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে বৃহত্তর সমাজের আদিবাসীদের একটা বড় অংশ। আজকের এই সভা যারা আদিবাসী ও দলিতদের উপর মানসিক
ও শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের মানসিকতার বিরুদ্ধে, তাদের জাতি বিদ্বেষ মানসিকতার বিরুদ্ধে আজকের আমাদের এই সভা। আমাদের বিশ্বাস এর জন্য নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যেমন কঠোর সাজা ব্যবস্থা করা দরকার, তেমনি প্রয়োজনে নির্যাতন বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন জরুরি এবং কার্যকরী করা দরকার। সাথে সাথে দেশের জাতীয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। আপনারা জানেন আমাদের সংবিধানে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা আছে, কিন্তু তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার মতো পরিকাঠামো আমাদের দেশে নেই। তাই আমরা মনে করি আমাদের দেশের যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণয়ন করা দরকার, চালু করা দরকার, যাতে জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষ মানসিকতা ছোট থেকেই গড়ে না ওঠে। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আমাদের দেশে বাস করেন, বহু ধর্মের এই আমাদের দেশ একটা মিলন ক্ষেত্র। এখানে হিন্দু রয়েছে, বৌদ্ধ রয়েছে, শিখ রয়েছে, পারসিক রয়েছে, খ্রিস্টান রয়েছে, মুসলমান রয়েছে, আদিবাসী, তারা কেউ সারি ধর্ম, কেউ সারনা ধর্ম এনারা মেনে চলেন। সে যাই হোক না কেন সবাই একে অপরের প্রতি যেন শ্রদ্ধাশীল, সমর্মী, সৌহৃদ্যতা, সংহতি মনন তৈরি হয়। সবাই নিজ নিজ শিক্ষা জীবনে বলুন, গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে বলুন, বৃহত্তর কর্মজীবনে বলুন, যেন সসম্মানের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদের কৃষ্টি, নিজেদের কালচার, নিজেদের আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে পালন করতে পারে, মানুষের মতো সসম্মানে বাঁচতে পারে, ঠিক মানুষের মতো। এরই লক্ষ্যে আজকের আমাদের এই অনলাইন প্রতিবাদ সভা। তাই সবাইকে আমি আরেকবার যথাযোগ্য সম্মান এবং হুলুল গুলান জোহার জানাচ্ছি। আমি আমাদের এই সভাকে আমি বিস্তৃত করছি। আমি প্রথমেই ডেকে নেব, উনি আগেও আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেছেন, শ্রীমতী ভানুমতি সিং মুন্ডারি সাওয়ার জামদা ফ্রম উড়িষ্যা। এই উপরে এই আজকের যে সভা, এই সভার উপর ওনার মানে মূল্যবান আলোকপাত করার আহ্বান জানায়। শ্রীমতী ভানুমতি সিং मुंडारी सावर जामदा उड़ीसा। नमस्ते, धन्यवाद सर। आज फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं सबको पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये प्रोग्राम आज हो रहा है। ये प्रोग्राम का माध्यम है, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसका प्रोग्राम का नाम है प्रोटेस्टिंग मीटिंग अगेंस्ट मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर ऑन आदिवासी। इसमें भाग लेने वाले शारदा सर, बुद्धदेव सर, देवव्रत सर, एसएल सर, सुलेमान सर, बिशंबर सर, सबको मेरी जोहार। आदिवासियों के ऊपर क्या क्या होता है टॉर्चर, वही मैं आज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि आदिवासी लोग जंगल उजाड़ते हैं। यह बात कहाँ तक सही है मैं आज बताना चाहती हूँ। ये बात जो मैं पहले बोलती थी कोई नहीं सुनता था मेरी बात। अभी हम लोग का क्या होता है कि आदिवासियों को यही कहा जाता है कि वो अनपढ़ और अशिक्षित है, वो लोग कुछ नहीं जानते। आदिवासियों के पास प्रकृति के बारे में जितना ज्ञान है शायद और किसी के पास नहीं है। ये कहा जाता है कि आदिवासी जंगल उजाड़ते हैं। हमारे पास एक कथा है, कहानी है, 17 साल पहले की कहानी है। हमारे गांव शिमलीपाल के नीचे है,
जो कि 7-8 किलोमीटर दूर है। वहीं पे आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग अंदर जंगल के अंदर भी रहते हैं। वो हर साल नवंबर के महीने में जंगल से पहाड़ से नीचे उतर आते हैं और पास गांव में आकर ठहरते हैं, क्योंकि वो जंगल जात द्रव्य सब ला के गांव में बेचते हैं। गांव में बेचने के बाद जो कुछ काम मिलता है तो काम कर लेते हैं। 2 महीने के बाद वो लोग कुछ भी अपना पैसा या सामान कुछ खरीद के फिर जंगल चले जाते हैं। मैंने एक बार उन लोगों से 17 साल पहले की बात है, मैंने ये बात उनको पूछी कि ये बात कहा जाता है तुम लोग हर दिन जंगली मांस खाते हो, जंगल के जानवर को मारते हो और मांस खाते हो, क्यों ऐसा करते हो? उन्हीं लोगों से मैंने पूछा। जब ये बात मैंने पूछी, ये बात जो बात मेरे को बताए, मैं हैरान रह गई। वो बोले हम लोग जंगल और पहाड़ का नियम हम लोग मानते हैं, इसीलिए जंगली जानवर हम लोग मार के खाते नहीं, कभी कभार खाते हैं, जब पर्व होता है या फेस्टिवल कुछ मनाते हैं तब हम लोग मारते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग मारते हैं। लेकिन ये तो पेपर में छपा हुआ है कि जंगली जानवर आप लोग मार के खाते हो। ऐसा जब मैंने क्वेश्चन किया, अब बोला हम लोग नहीं खाते, तुम लोग पकड़े गए हो, तुम्हारे एरिया के लोग पकड़े गए हैं। जब ऐसे पूछा, वो लोग क्या बोले मेरे को कि एक आदमी बाइक से आया, मोटरसाइकिल से आया, हमको एडवांस पैसा कुछ दिया तो 5 केजी उनको मांस चाहिए, तो हमको मार के हम लेके जा रहे थे, फॉरेस्टर वाला हमको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमको जेल की हवा खानी पड़ी, कुछ महीने तक हम वहीं पे ठहरे, फिर लौट गए। तो ये आदिवासी के ऊपर कैसा टॉर्चर है? आदिवासी लोग जंगली जानवर मारते नहीं है, लेकिन उनको बोला जाता है मारो, तुमको कुछ पैसा मिलेगा। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी क्वेश्चन मैंने पूछी कि तुम जंगल काटते हो, पेड़ बड़े बड़े पेड़ काटते हो, क्यों काटते हो? तो वो लोग जो आंसर दिया, मैं भी वो सुन के मैं हैरान हो गई। वो बोले कि हम लोग काटते नहीं है, हमारे क्या जरूरत है, हम तो झोपड़ियों में रहते हैं छोटे छोटे। अब जंगल के पहाड़ के अंदर जाके देखिए हमारे घर कैसा है। जब जंगल पेड़ कटवाया जाता है, हम लोग नहीं काटे, कटवा जाता है, वो लोग खुद मशीन ला के देते हैं, हम लोग काटते हैं। तो फॉरेस्टर हमको पकड़ लिया, कटने के टाइम आवाज हुआ तो पकड़ लिया फॉरेस्टर, क्या हम लोग काटते हैं? तो जंगल कौन काटता है, कौन उजाड़ता है? ये कहा जाता है कि आदिवासी लोग जंगल उजाड़ते हैं। ये मैं कभी मानती नहीं, क्योंकि अभी ये 1 साल की बात की पहले दिन में के बारे में बताऊंगी। करंजिया में विस्थापित किया गया 30 से 32 फैमिली, उनको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ जंगल से निकल दिया गया। वो लोग रहेंगे कहाँ? उनको विस्थापित कर देने से जंगल से काम खत्म हो गया। जो अपना जमीन है वो जंगल से, कुछ खाना पीना सब उनका, दवा दारू सब जंगल से ही मिलता है। उनको जंगल से निकल देने के बाद वो बीबी बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? दूसरी बात उदड़ा के पास विस्थापित किया गया था कुछ साल पहले, वहीं पे मकान दिया गया था, लेकिन वो लोग जंगल में रहने वाले लोग अपना परिवेश, अपना स्वस्थ परिवेश में रहने वाले लोग कैसे और शहर में आके ठहरेंगे? हम खारा पानी मछली को मीठे पानी में डाल देंगे तो उनका हालत क्या होगा? वही हाल हुआ। कुछ दिन के लिए वो लोग ठहरे, फिर कुछ लौट गए। तो इसी तरह हम लोग को कैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जंगल में रहने वाले लोगों को कैसे विस्थापित किया करके हम लोग को, आदिवासियों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आप देखिए हर जगह पर, सिमड़ीपाड़ जंगल में 3 जगह पर इस तरह हुआ है। 2 जगह तो ऑलरेडी है, थर्ड जगह जो आए थे विस्थापित करने के लिए, लेकिन वो लोगों ने मारपीट, इस तरह गंडगोल हुआ और लौटा दिए। मैं और बोलूंगी, आदिवासियों के ऊपर संवैधानिक अधिकार सबको तो मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाता है। कैसे? अभी हम लोग सुन रहे हैं रिजर्वेशन के वजह से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं रिजर्वेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको मिलनी चाहिए, लेकिन देने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों? ये एक आदिवासी के ऊपर एक टॉर्चर नहीं, ये मानसिक, बहुत बड़ा मानसिक टॉर्चर दिया जा रहा है। सरकारी दफ्तर में जो भी काम करते हैं ऑफिसर, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आदिवासी ऑफिसर है, काम करते हैं, फिर भी आदिवासी बोल के उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। क्यों? जब आदिवासी बच्चों को नौकरी मिलता है तो बच्चे सब खुश हो जाते हैं, हाँ नौकरी मिला है, हम लोग को नौकरी करेंगे।
लेकिन जब ओडिशा की बात आती है, मैं ओडिशा के बारे में बोल रही हूँ, ओडिशा की बात आती है तो क्या होता है, उनको केपी के भेज दिया जाता है, कलाहांडी, बलांगीर और कंधमाल एरिया भेज दिया जाता है, उसी एरिया से, और वो लोग लौटते नहीं, वहां पे प्रमोशन हो तो वहीं पे रह जाते हैं, वो रख दिया जाता है और रिटायर्ड तक वहीं पे रहते हैं। ये हमारे आदिवासी बच्चों के लिए मेंटली बहुत बड़ा टर्चर है। रिटायर्ड तक वो लोग वही कंधमाल या बलांगीर या कलाहांडी वहीं पे बिता लेते हैं, और कुछ मतलब प्रमोशन होने से भी उन लोगों को इस तरफ नहीं लाया जाता। क्यों? राजनीति में क्या होता है कि आदिवासी एमएलए एमपीज है, उनको भी ये स्वाधीनता नहीं मिलता है कि अपने आदिवासी भाई बहनों के समस्या के बारे में कुछ कह सके। उनको ये भी स्वाधीनता नहीं है कि आदिवासी मंत्री है, आदिवासी नेता है, आदिवासी सब कोई है, लेकिन विधानसभा या संसद में दो बातें आदिवासी भाई बहनों के बारे में बोलने के लिए स्वाधीनता नहीं मिलता है। क्यों? कोर्ट कचहरी में क्या होता है, कोर्ट कचहरी में आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता। ये मैं भी देख चुकी हूँ, कुछ उदाहरण मैं भी देख चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी में आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता। साधारण वर्ग के वकील और विचारपति केस उलट पलट कर देते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग अनपढ़ थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पढ़ने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब पढ़ा लिखा आदमी भी ठग जाते हैं कचहरी में, क्योंकि ऊपर स्तर में जो विचारपति या वकील या जज होते हैं वो साधारण वर्ग के होते हैं, इसीलिए वो लोग मेंटली टॉर्चर, कहाँ पर भी फिजिकली टॉर्चर भी हो जाता है उनसे। जिस एरिया में आदिवासी है उस एरिया में जंगल है। क्यों? क्योंकि ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आदिवासी प्रकृति प्रिय है, इसीलिए हम जब बीमार होते हैं, जब एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन पर निर्भर करते हैं, पहाड़ जंगल से भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग को मिलता है। जंगल नष्ट हो रहा है, दवाई हम लोग को, जो लोग गरीब लोग हैं, दवा दारू के लिए और पहाड़ जंगलों में घूमते हैं दवा दारू और लोग लाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है दवाई खरीदने के लिए, और वो लोग शुरू से ही जंगल के पास ठहरे हैं, मतलब जंगल के दवा दारू के बारे में उनको अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए जब दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो लोग चले जाते हैं जंगल, और जंगल तो नष्ट हो चुका है और हो रहा है भी। तो अभी तक हम लोग ये बात, मतलब यही सोचते हैं लोग कि आदिवासी जंगल सब उजाड़ रहे। नहीं, आदिवासी लोग जंगल का नियम मानते हैं और जरूरत से ज्यादा वो लोग जंगल का आयतन करते हैं। तो जब अभी जंगल नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो दवा दारू भी किसी को मिलेगा नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम लोग हर वक्त लेते हैं, हर दिन लेते हैं, हर लोग लेते हैं, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए शायद विदेशों पर हम लोग को निर्भर करना पड़ेगा। जो जल, जमीन और जंगल के लिए जो आदिवासी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं इसके बारे में सबको पता है, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। साधारण वर्ग जो बोलते हैं कि आदिवासी लोग ये सब कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानती, ये गलत है। और ऐसा दिन एक दिन आएगा, पेड़ ना होने के कारण, पेड़ पौधा तो खत्म हो चुका है, जनसंख्या वृद्धि और पेड़ ना होने के कारण ऐसा एक दिन आएगा जब हम लोग गोले में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सिलेंडर, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेंगे, तब पता चलेगा। तब तक बहुत देर हो चुका होगा। एक गिलास पानी के लिए वो भी आदिवासी लड़ रहे हैं, पानी जल के लिए लड़ रहे हैं। एक गिलास पानी का कीमत ऐसा होगा, बाप बेटे को भी नहीं पहचानेगा, कि बेटे बाप को भी नहीं पहचानेगा। ऐसा हालत हो जाएगी हम लोगों का। तो इसीलिए जंगल, जल और जमीन के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, सब उनके साथ देना चाहिए, ना या कि मेंटली टॉर्चर करना चाहिए या फिजिकली टॉर्चर करना चाहिए। और हमारे स्कूलों में क्या होता है, जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा तक, लेकिन जब स्टाइपेंड की बारी आती है, स्टाइपेंड जब मिलता है तो बच्चों को, तब पूछ लेते हैं कौन एसटी है, कौन एससी है, ऐसा पूछ आ जाता है। तो हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे बेटे को पूछा गया कि एसटी और एससी
कौन है, तो मेरा बेटा खड़ा हो गया, मैं एसटी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ, क्योंकि हर वक्त कहीं नहीं जानता था बेटे के बारे में। तो हर वक्त यही बोला जाता है कि बच्चों को, एसटी बच्चे का मतलब यही बोला जाता है कि तुम लोगों को तो स्टाइपेंड मिलता है और तुम लोगों का कोटा भी है, रिजर्वेशन है, कोटा है, तो नौकरी मिल जाएगा। तो नौकरी कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, ना पढ़ के नौकरी मिल जाता है। तो अभी आदिवासी युवक क्यों घूम रहे हैं ऐसे ही पाठ पढ़ाई करके, एमटेक बीटेक करके क्यों घूम रहे हैं? तो कोटा है तो मिल जाना चाहिए ना, तो नौकरी मिल जाना चाहिए। इसी तरह बच्चों को हर वक्त कोटा, रिजर्वेशन और एसटी एससी बोल के उनको मेंटली स्कूलों में भी टॉर्चर किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर पड़ता है। बच्चे, कोई बच्चे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए भी मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। हमारे दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं, तुम एसटी हो, तुम एससी हो, तुम ये तुम्हारा कोटा है, तुम्हारी पढ़ाई ना करने से भी तुमको नौकरी मिल जाएगा। ऐसे जब बच्चे को बोलते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए भी डरते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, ये मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहिए बच्चों को। और आदिवासी बच्चे बल्कि हर जगह पर मैं यही भी सुन रही हूँ, जो आश्रम होता है कि कहाँ पर रहते हैं, वहां पे जो जनरल टीचर होते हैं कि आदिवासी बच्चों को बहुत मेंटली टॉर्चर देते हैं। ये बात भी मैंने सुनी हूँ और उदाहरण भी बहुत जगह पर मिला है। मारपीट करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आदिवासी आदिवासी है, वो लोग शांत, सरल, स्वस्थ परिवेश में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आदिवासियों को मेंटली या फिजिकली ना टॉर्चर किया जाए। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं हम। हेलो, सुन रहे हैं हम। जी, मैं जितना बोलना चाहती थी आदिवासियों के बारे में, और बस इतना ही बोलूंगी। विस्थापित के लिए हम लोग बहुत दुख है और इसी के बारे में हम लोग सबको ही सोचना चाहिए। अभी जो 30-32 परिवार है, वो लोग क्या करेंगे, सबको सोचना चाहिए। और विस्थापित ना हो, वही हम कोशिश करेंगे सब मिलके। जल, जंगल और जमीन के बारे में सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती भानुमती सिंह जी को। भानुमती सिंह के অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা এক অধ্যাপকের কথা শুনবো। খুঁটি, ঝাড়খণ্ড, প্রফেসর হেমাল সারু। আমরা চলে যাব ওনার কথা শোনার জন্য। প্রফেসর হেমাল সারু, খুঁটি, झारखंड। मैं खूंटी, जो झारखंड में खूंटी जिला है, वहां से हूँ और एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आए दिन बहुत सारी चीजों का सामना करते हुए आज तक यहाँ पर हैं हम लोग। और आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है, ऐसा लोगों का मानना है और हमारा भी मानना है कि हम लोग अभी भी मुख्य धारा से सही मायने में नहीं जुड़ पाए हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें शिक्षा का अभाव हमेशा से ही रहते आया है और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण जहाँ स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं जितने भी
भारतवर्ष में आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, सभी जगह इतनी दूर-दूर में स्कूल है कि बच्चे जा नहीं पाते हैं, या तो प्राइमरी शिक्षा अगर उनको मिल गई तो वो मिडिल स्कूल में नहीं जा पाते हैं। अगर मिडिल स्कूल की शिक्षा उनको मिल गई तो वो हाई स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं। हाई स्कूल अगर पढ़ गए तो इंटर के लिए बहुत मुश्किल होता है उनको, और फिर जो ग्रेजुएशन लेवल है हमारा स्नातक स्तर, वहां तक पहुंचते-पहुंचते बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, ये भी दुर्गम क्षेत्र है। खूंटी के आजू-बाजू जितने भी ब्लॉकेज हैं, वो सब बहुत दूर-दूर में है, और गांव के बच्चे बहुत कम आते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, ये एक आदिवासी क्षेत्र है, जरूर है, लेकिन अभी भी जो एक शिक्षा का स्तर होना चाहिए, वो अभी भी कायम नहीं हो पाया है यहाँ। सरकार का प्रयास है, उसकी भी सराहना करते हैं, नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हमारे लोगों में जागरूकता की कमी भी है। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो उसके लिए जो गार्जियन होते हैं वो भी दोषीदार होते हैं, और जानकारी के अभाव में ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम आगे पढ़ के क्या करेंगे। एक गाइडलाइन की कमी होती है, और बहुत सारे बच्चे तो 10th अगर नहीं पास किए या पास भी किए तो एक आर्थिक तंगी भी रहती है, और परिवार से भी शोषित होते हैं कि पढ़ के क्या करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, या उस तरह की बातें होती हैं। और लड़कियों को तो अभी भी आदिवासी समाज में बहुत कम ही कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। मेरी पीढ़ी के पहले की पीढ़ी हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम थे, महिलाओं की संख्या पढ़ने वालों की बहुत कम थे। तो ये एक सामाजिक चेतना नहीं आने के कारण भी ऐसा हुआ है। हम लोगों को जरूरत है कि सामाजिक चेतना समाज में लाना चाहिए, और महिलाओं को शिक्षा से जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जो मानसिक यातनाएं हैं या शारीरिक यातनाएं हैं, उनकी पहचान ही महिलाएं नहीं कर पाएंगी, तो फिर शोषण की शिकार जरूर होंगी। इसीलिए होते भी हैं हम लोग। सबसे ज्यादा ये जो खूंटी क्षेत्र है, यहाँ से महिला पुरुष सारे लोग पलायन करते हैं काम के सिलसिले में, और इसमें जो स्थानीय दलाल होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आप दिल्ली जैसे महानगर में देख सकते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा इस खूंटी क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं जो घरेलू कामकाज का काम करती हैं वो लोग हैं, और उनके साथ बहुत वहाँ शोषण होता है। ये आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, और ये सोशल मीडिया में भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं कि कैसे बड़े-बड़े महानगरों में यहाँ से जो पलायन करके ले जाई जाती हैं महिलाएं, उनके साथ कितना बड़ा शोषण होता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ तो उधर ही मर खप जाते हैं, और उनका कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। वो भी स्थिति यहाँ रही है। तो कुल मिला के जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और जागरूक नहीं होंगी, तो ये शोषण और पलायन दोनों ही चलेगा। हम नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, और जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तो हम लोगों द्वारा शोषित होते ही रहेंगे। तो जरूरत है यहाँ हम लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, कि हम शिक्षित हों, और हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें बाहर काम करने के लिए पलायन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि हर आदिवासी के पास जीविकोपार्जन के लिए जमीन रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है। हम यहाँ भी मेहनत करके खा सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे काम मिल सकते हैं हम लोगों को। और या तो ऐसा नहीं करने पर हम यहीं क्यों रोजगार की तलाश नहीं करते हैं, छोटा-मोटा अपना काम करें। पलायन से तो अच्छा है कि हम यहाँ अपना रोजगार चलाएं।
बहुत बार हम लोग भी दिल्ली आना जाना करते रहते हैं या कहीं भी सेमिनार वर्कशॉप जाते हैं तो देखते हैं रेलगाड़ियों में ज्यादातर जो सफर करने वाले होते हैं वो झारखंड की आदिवासी महिलाएं होते हैं और वो वहाँ सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि कुछ पैसे हम कमाएंगे, लेकिन वो तो गांव से निकलते हैं और वहीं से उनका शोषण शुरू होता है और दलालों द्वारा बेच दिए जाने के बाद बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को छुड़ाने में अभी तक में बहुत सारे एनजीओ हैं या सरकार है, वो बहुत कम लोगों को छुड़ा पाती है और बहुत दयनीय स्थिति है। ये तो रही पलायन की बात कि पलायन करने पर क्या-क्या मजबूरियाँ हमारे यहाँ की जो आदिवासी महिलाएँ हैं, ये करीब-करीब पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के संदर्भ में ऐसा है। अ, ये आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की जो महिलाएँ हैं, वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में कामकाजी महिला के तौर पर निकलती हैं और उनके साथ अ, ये भारत की जितनी भी आदिवासी महिलाएं काम पर जो छोटे-छोटे काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, उन लोगों के साथ मालिक द्वारा शोषण या फिर रेलगाड़ियों में भी बहुत तरह-तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलता है। और उसके बाद है अ, और एक चीज़ बहुत ज़ोर से देखने को मिलता है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बाज़ार हाट जो लगता है वहाँ हमारे लोग तो बाज़ार हाट में खरीद-बिक्री के लिए जाते हैं। बिक्री के लिए तो बहुत कम लोग जाते हैं, खरीदार करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। तो जहाँ यहाँ मैं काम करती हूँ, उसी के सामने साप्ताहिक हाट लगता है और वहाँ मैं आए दिन देखती हूँ कि जो महिलाएँ गाँव से लकड़ी लेके आती हैं या फिर जो जंगल से होने वाले कंद-मूल बेचने के लिए लाती हैं, उन लोगों को जो गैर आदिवासी लोग होते हैं, वो कैसा छीना-झपटी करके उन चीज़ों को खरीदने का कोशिश करते हैं, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर पाता है। और वो जो महिलाएँ जो बेचने के लिए आते हैं, दातून है, पत्ती है और भी तरह-तरह की चीज़ें लाते हैं। जो बिचौलिए हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो बाहरी जाति के लोग हैं, दिकु यहाँ एक नाम दिया जाता है हमारे झारखंड में, वो दिकु है। दिकु मीन्स जो आदिवासी नहीं है और वो अदर हैं, दूसरे समुदाय के हैं, वो लोग। तो वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं उन लोगों के साथ कि ये मेरा ही सामान है और हम चाहे लूट के लेंगे लेकिन माँग के लूटेंगे चाहे माँग के लेंगे। यही 2 चीज़ होता है। चाहे वो मुर्गा-मुर्गी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अनाज हो। तो ये बहुत बड़ा अन्याय मुझको लगता है कि बहुत ही अन्यायपूर्ण इनका रवैया रहता है। तो इसका प्रतिकार हम कैसे करें? इसके लिए हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए, जो हाट बाज़ार आदिवासी क्षेत्रों में लगता है। ये न ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्य समुदाय के लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो इसका प्रतिकार हम लोगों को संगठित होके करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे जो हाट बाज़ार हैं, उसमें जो जिनको हम दिक्कू बोलते हैं, वो कैसे करते हैं। महिलाओं के साथ तो ऐसा करते हैं, उनका जो थैली होता है, उसी को लूट के लेना चाहेंगे वो, कि दो हमको। पैसा फेंक देते हैं कि लो पैसा, इतना पैसा हो गया, जाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उतना पैसा के लिए ही आपके पास बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन वो लूटा-लूटी क्यों करते हैं आप? वो तो आपको बंद करना चाहिए, तो इसका विरोध कौन करेगा? हमारे जैसे, आप जैसे बहुत जैसे लोग 1-2 के आवाज़ उठाने से ये इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान यही होगा कि हमारे लोगों को जागरूक करना होगा इसके लिए। वैसे ही और एक हमारे जो आदिवासी समाज में है वो एक शोषण का एक रूप है, शारीरिक मानसिक शोषण का, ये नशा-पान है। नशा-पान ठीक है, हमारे आदिवासी समाज में ये प्रचलन में रहा है कि अ, ये कर अपने पूजा-पाठ में इसका व्यवहार करते हैं, लेकिन
अभी देखने को मिलता है कि अभी का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा नशापान करने लगे हैं, जिससे सामाजिक विकृति आने लगी है और परिवारों में विघटन ज्यादा आने लगा है। तो हमको लगता है कि इन सब चीजों को भी हम लोगों को रोकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आप पी खा के अगर कहीं पर बाहर हैं तो वो अन्य समाज के लोगों द्वारा भी शोषित हो रहे हैं। वहाँ आपको वहां भी पीटा जा रहा है। परिवार की बात तो चलिए परिवार में सुलझ जाती है, समाज की बात है तो समाज में सुलझ जाती है, लेकिन अन्य समुदाय के साथ जो बड़े समुदाय हैं उनके साथ हम लड़ भिड़ने की ताकत हमारी अभी भी नहीं हो पाई है, और वहाँ हम हर रोज शोषित होते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम नशापान से थोड़ा सा बचें और समाज को बचाएं, तभी हमारा समाज विकास की ओर जा सकता है। और आदिवासी समाज में और एक बहुत बड़ा शोषण होता है, और ये खास करके महिलाओं के साथ ही शोषण होता है। हमारे झारखंड में ये शोषण बहुत कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेता है। ये है डाइन प्रथा जिसको कहा जाता है। डाइन प्रथा में यहाँ देखने को मिलता है कि डाइन महिला ही होती है। ऐसा क्यों है, महिला ही डाइन क्यों है? हालांकि अभी एक नियम निकला इसको निषेध करने के लिए, और ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आए दिन अखबारों में मीडिया के थ्रू हम लोगों को समाचार मिलते रहता है कि डाइन प्रथा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि महिला ही ज्यादा शोषण हो रही है इस केस में। और इतना ये पता नहीं हम आदिवासियों के बीच में ये ऐसा कैसा है कि एक डाइन जिसको कहा जाता है वो महिला ही होती है, या तो वो परित्यक्त महिला होती है या फिर विधवा होती है। उस तरह की महिलाओं पर ही इस तरह का अत्याचार होता है, और इसके लिए तो हमारा समाज भी दोषदार है। इसीलिए चाहिए कि हम अपने आदिवासियों को जागरूक करें कि ऐसे कोई चीज भी नहीं होता है। ये डाइन बिसाही जो बोलते हैं ये होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और इसको रोकथाम करने के लिए हमको नीचे गांव से ही प्रयास करना होगा इसका कि इसका रोकथाम हम कैसे करेंगे। और विस्थापन एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ हजारों भारतवर्ष में बहुत सारे कल कारखाने जो खुले हैं वो विस्थापित लोगों को विस्थापित किया गया, तभी यहाँ कल कारखाने खुले हैं। और इस विस्थापन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो है आदिवासी है। और इसमें मुखर आवाज बहुत सारी आदिवासी महिलाओं ने भी उठाया है। और मैं भी बोलती हूँ कि अगर विस्थापन होते हैं तो उसका जो एक सामाजिक बदलाव आता है वो सबसे बड़ा ये प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। और चाहिए सरकार इसके लिए पहले पुनर्वास नीति जो है उस पर अमल करना चाहिए, और तब इन सब चीजों को करना चाहिए। और विस्थापन जब किया जाता है तो उस टाइम महिलाओं के साथ बहुत तरह तरह के शोषण झेलने पड़ते हैं जगह जगह, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। हर दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कहीं भी विस्थापन होता है तो सबसे ज्यादा भोगी वहाँ महिला और बच्चे होते हैं। तो इस पर भी हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। और जंगल जमीन, जैसे भानुमति जी बोल रही थी कि जंगल जमीन, सचमुच जंगल के बिना हम लोग आदिवासी लोग अपना जो एक रहन सहन का जो हमारे रहने का जो ये है वो जंगल के बिना हम नहीं सोच सकते हैं।
इसीलिए जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आदिवासियों के साथ कैसे मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण को हम कम कर सकते हैं, ये आपका हर राज्य में बहुत सारे संगठन है। इन संगठनों द्वारा आवाज उठाने की आवश्यकता है, जिससे सरकार सोचे हमारे लिए भी कि हमारे लोगों को इस शोषण से कैसे बचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे कि फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग क्या क्या काम करते हैं ये तो मुझे अभी नहीं पता है और लिंक में जाके देखा भी नहीं मैंने, लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग इन सारी चीजों पर बात अपना विचार रखने के लिए हम लोगों को आमंत्रित किए हैं। और आगे भी मैं आशा करती हूँ कि इस तरह के परिचर्चा में हम लोगों को आप लोग बुलाएंगे और हमारी जो बातें हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फेडरेशन को और जोहार मेरा। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর হেসেল সারু মহাশয়াকে ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে। এখন আমি আলোচনায় ডেকে নেব অধ্যাপক প্রফেসর দেবব্রত বেরা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। আজকে আমাদের এই সভার বিষয়বস্তু আদিবাসী মানুষের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে আজকের আমাদের সভা। এখন আলোচনায় আসছেন প্রফেসর দেবব্রত বেরা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। নমস্কার। ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে যে আমাকে কিছু বলার জন্য বলা হয়েছে সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। এমনিতে আমরা দেখছি আজকে সেটা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। প্রথমেই আপনি বলেছেন যে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে চুনি কোটালের ঘটনা, তখন বস্তুত আমি ছাত্রই ছিলাম, এতটা বোঝার ক্ষমতা হয়নি, কিন্তু তখনও এই ঘটনা নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। একইভাবে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল একের পর এক ঘটনা চলতে থাকে। এবং ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা বলি, বছর দেড়েক আগে হঠাৎ টিভিতে চোখ পড়তে দেখলাম রাজস্থানের এক জায়গায় একজন আদিবাসী মানুষকে সন্দেহের বশে একটা খুঁটিতে বেঁধে অকথ্যভাবে অত্যাচার করছে। এবং টিভিতে যেটা দেখাচ্ছে সেইটা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে, আদিবাসী বলে নয়, যে কোনো মানুষের উপর হলেই সেটা মেনে নেওয়াটা খুবই কষ্টকর। একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে দেখাটাই মুশকিল বিষয়। বাসন্তীর কথা বলছেন গতকাল ঘটেছে, এও জানা আছে ওই বাসন্তীর প্রায় ওই জায়গাতেই বছর 3 আগে একটা মেয়ের ওপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়েছিল এবং তার দাদা পরিচিত, ফলে সেই হিসেবে কিছুটা জেনেছিলাম, যদিও সংবাদপত্রে বা কোনো মাধ্যমে সেটা আসেনি। একই রকম উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, প্রত্যেক দিনের ঘটনা আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, যেটা একজন যে কোনো মানুষকেই নাড়া দিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তো এই বিষয়টা বলার জন্য যখন আমাকে বলা হলো, তখন আমি ভাবছিলাম যে এই বিষয়টা হঠাৎ হলো কেন? একজন মানুষ আর একজন মানুষকে এরকম অত্যাচার করতে পারে কিভাবে? কোন জায়গা থেকে তাহলে করতে চাইছে? যেমন ধরুন, একজন সুস্থ মানুষ, যিনি সংস্কৃতিবান মানুষ, তা সত্ত্বেও কোনো কোনো কথার ফাঁকে আমরা বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে বা বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে কোনো সময় একটা বক্তব্য ছুঁড়ে দিই। হয়তো দেখা যাবে আমি মনে প্রাণে সেটা করতেই চাইনি, কিন্তু আমার আচরণের সময় সেটা করে ফেলছি। তার থেকেই আমার বারবার মনে হয় আমাদের যে সাংস্কৃতিক বা কালচারাল পজিশন, কালচারাল অবস্থান, সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।
এছাড়াও আরো দু তিনটে পয়েন্ট আমার মনে হয়েছে, পরে বলছি। এই যে কালচারাল অবস্থান, তো এটা হলো কেন? কেননা আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে বিশেষ করে স্বাধীনতার আগে যখন আমরা মধ্যযুগ বলে বলতাম, তখন সমাজে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অন্যান্যরা শূদ্র, নিচু জাত, এই যে বিষয়টা ছিল, একজন নিচু জাতের মানুষ, নিচু জাত বলে সমাজ যাকে দেগে দিয়েছে, মানুষের তো নিচু উঁচু হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সমাজ যাকে ঘোষিত করে দিয়েছে যে নিচু জাত, সেরকম একজন মানুষ কোনো উঁচু জাতের বাড়িতে গেলে, চলে গেলে আমরা জানি যে ছোটবেলা শুনতাম গোবর জল বা এরকম গঙ্গা জল ছড়িয়ে পবিত্র করা হতো। ফলে সেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে ব্যাপকভাবে ছিল, পরবর্তীকালে তো আছেই। তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মধ্যযুগ যাকে বলতাম, যখন মানুষের বিশেষ করে অস্তিত্ব, মানুষ হিসেবে যে অস্তিত্ব, মানুষের সম্পর্কে যে ধারণা, সেটা তখন গড়েই ওঠেনি। কিন্তু যখন নবজাগরণ এলো, বিশেষ করে পশ্চিমের দেশে, তখন সেই নবজাগরণই তো প্রথম বলল যে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নেই। অর্থাৎ মানুষ একজন ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি হিসেবে কাজ করছে, তার মধ্যে কোনো জাতপাত থাকবে না, বর্ণভেদ থাকবে না, মানে সমস্ত মানুষই একই। ফলে মানবতার যে জয়গান নবজাগরণে গিয়েছিল পশ্চিমের দেশগুলোতে, যার মাধ্যমে যে মানুষ হিসেবে মধ্যযুগের কুসংস্কার চিন্তাভাবনা ছাড়িয়ে এসেছিল, আমাদের দেশে ততটা ব্যাপকভাবে হয়নি, যদিও স্বাধীনতার সময় কিছুটা অর্থে হয়েছিল। তো আমার যতদূর ইতিহাস বা বিভিন্ন বিষয়ে জানা আছে, আমি বলতে পারি যে আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ব্যাপক একটা সুযোগ ছিল, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক একটা পরিমণ্ডল গড়ে তুলে সমাজ থেকে এই জাতিভেদ প্রথাটাকে তুলে দেওয়া, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যে বিদ্বেষের পরিস্থিতি সেটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, সেইটার কাজ খুব ভালো করে হয়নি। কেননা আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে মূল ধারা ছিল, তাতে যারা নেতৃত্ব ছিল, তারা কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া বলতে সমাজে যারা পরিচিত, দেগে দেওয়া হয়েছে, তাদের কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে সেভাবে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। যার ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারলেন না। তারা আলাদাভাবে জমিদারদের, জোতদারদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে আলাদাভাবে তারা আন্দোলন করেছে। আমরা সিধু কানুর ঘটনা জানি, বিভিন্ন মনীষীদের ঘটনা জানি যারা আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর উচিত ছিল, সেইটা এই নেতৃত্বের এই জায়গাটার জন্য সেটা পশ্চিমের দেশের মতো আমাদের গড়ে উঠলো না, যেটা একটা সাংস্কৃতিক জায়গায় চলে এলো। দ্বিতীয় একটা পয়েন্ট, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক কারণটা পরে বলছি, তার আগে বলছি বিদ্বেষ ছড়ানো। যেমন সমাজের মধ্যে যেমন যেটা আছে সংস্কৃতিগতভাবে, তাকে আরো বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে দেওয়ার যে অপচেষ্টা, যে নিচু জাত অর্থাৎ মনুবাদী সংস্কৃতি, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তো মেয়েরা নরকের দ্বার, নিচু জাতি সেটা হলো ব্রাহ্মণদের পায়ে অবস্থান, কার বুকে অবস্থান, কার মস্তিষ্কে অবস্থান, এইভাবে যে সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে যে ভাগ করে দেওয়া হলো, যার ফলে সেটাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটির দ্বারা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অ্যাক্টিভিটির দ্বারা, সামাজিক অ্যাক্টিভিটির দ্বারা সেটাকে জিয়ে রাখা হলো, এবং দিন দিন যেন উত্তরোত্তর আরো তা সেটা বাড়তে শুরু করলো। এবং আরো তো দেখি আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, দল, তারা যা করে নিজেদের ভোটের জন্যই বিভিন্ন একসঙ্গে মানুষকে একত্রিত না করে তারা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করে দেয়, যার ফলে দলিত সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়, হিন্দুরা আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, এই সংস্কৃতিটা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমেও ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং জিয়ে রাখা হয়। এবার আসছি আমি যে অর্থনৈতিক অবস্থা, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমি জানি ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে গত বছর যে জমির অধিকার নিয়ে যে নতুন আইন আনা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে একটা সভা করা হয়েছিল, এবং ঘটনাক্রমে সেখানে আমি ছিলামও। যে এই যে আদিবাসী সম্প্রদায় যে অবস্থান করে, জলে জঙ্গলে যেখানে বসবাস করে, পাহাড়ের কোলে বা পাহাড়ের উপরে বসবাস করে, সেই জায়গাগুলো আসলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হয়ে আছে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে যে বেচে দিতে চায়, তার জন্য এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের বাস্তুচ্যুত করতেই হবে। যার ফলে আমরা দেখি উত্তরাখণ্ড, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলমহল, রিসেন্ট পিরিয়ডে উত্তরাখণ্ডের এমনকি পাহাড় প্রকৃতিকে যেখানে খনি পাওয়া যাবে বলে বড় বড় মালিক গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। ফলে সেখানকার যারা আদিবাসী, যারা বসবাস করছে যুগ যুগ ধরে,
কয়েক শ বছর ধরে, কয়েক হাজার বছর ধরে সেখানে বসবাস করছে। ফলে তাদের যে কি হবে, তাদের জঙ্গলের অধিকার কি হবে, তাদের জমির অধিকার কি হবে, জলের অধিকার কি হবে, এইগুলোর প্রতি কোনো ধ্যান না দিয়ে তারা মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এই জায়গাগুলো তারা আইন করছে। ফলে এই যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সেটাকে কবজা করার জন্য, এমনকি আমরা জানি যে জঙ্গলের মধ্যে যে মানুষরা বাস করে তাদের খাওয়ার জোটে না, তারা জঙ্গলের কাঠ, পাতা, শাল পাতা সংগ্রহ করে কোন রকমের দিন গুজরান করে। কয়েক বছর আগে সংবাদ মাধ্যমে তো এরকমও মর্মান্তিক ঘটনা শুনেছি যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ খাবার বলতে কিছু নেই, তারা জঙ্গল থেকে লাল পিঁপড়ে ধরে তার থেকে উদরপূর্তি করছে, কোন রকমের দিন গুজরান করছে। ফলে এরকম প্যাথেটিক ঘটনাও তো আমরা চোখের সামনে দেখি, সংবাদ মাধ্যমে দেখি। ফলে অর্থনীতিগতভাবে ওই জায়গাগুলোকে কবজা করার জন্যই তারা এইভাবে আদিবাসী সম্প্রদায়কে ওখান থেকে উৎখাত করতে চাইছে। এখন বলতে পারেন, কেউ যুক্তি তুলতে পারেন যে আদিবাসী সম্প্রদায় ওখানে কেন থাকবে, তারা তো অন্য জায়গায় থাকতে পারে। তো আদিবাসী সম্প্রদায় কেন ওই জায়গায় অবস্থান করছে তার তো একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, সামাজিক ভিত্তি আছে। সেই ইতিহাস যদি কেউ চর্চা করেন তাহলে তারাই বুঝতে পারবেন কেন তারা প্রকৃতির কোলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বা একসময় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে সে যাই হোক না কেন, সে ঘটনায় ঢুকতে চাইছি না। ফলে এই যে অর্থনৈতিক কারণ, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ। এখন বলতে পারেন যে অর্থনৈতিক কারণের জন্য যে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে এদের কেন টর্চার করা হবে, নির্যাতন করা হবে, তার একটা কারণ আছে। কারণ হলো যে যখন এদের উপর অত্যাচার করা হবে, এদের যদি নিচু চোখে দেখানোর মানসিকতা না গড়ে তোলা হয়, যে অর্থাৎ এরা অশিক্ষিত, বর্বর, এরকম যদি মানসিকতা ডেভেলপ করা না যায়, তাহলে সমাজের অন্য অংশের মানুষের বিদ্বেষ গড়ে উঠবে না। বিদ্বেষ যদি না গড়ে ওঠে, তারা কিন্তু সহমর্মিতার জন্য এই সম্প্রদায়ের বা বিভিন্ন পিছড়ে বর্গা মানুষের পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। ফলে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ, সেইটা করে তোলাটা জরুরি। ফলে অর্থনৈতিক কারণের দিকে এই সংস্কৃতিটাকেও তারা টিকিয়ে রাখতে চায় এবং সেটা ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা একটা মোটিভেটেডলি করতে থাকে। যেমন একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি, যেহেতু আমি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেছি বা এখন ঘটনাক্রমে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, একটা জিনিস দেখবেন সমাজে টিচারদের সম্পর্কে, শিক্ষকদের সম্পর্কে সমাজে অন্য সম্প্রদায়ের যে একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল তাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য টিচারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা উস্কে দেওয়া হয়। বলা হয় টিচাররা পড়ায় না, ফাঁকি দেয়, এই করে। ফলে সমাজের মধ্যে যেটা চালু হয়ে যায়, যাতে টিচারদের সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ফুটে ওঠে। একই রকম দেখবেন ছাত্ররা পড়াশোনা করে না, কিচ্ছু জানে না, কলেজের গেট ভাঙে, বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করে, তাদের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষমূলক ধারণা তৈরি করে দেওয়া হলো। শ্রমিকদের সম্পর্কে, শ্রমিকরা কাজ করে না, ওরা ফাঁকিবাজ। চাষি সম্পর্কে, ওরা তো ওদের মতো থাকে, ওদের নিয়ে ভাববার দরকার নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমরা এরকম বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেই কিন্তু আজকে আমাদের এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন এমন একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, সবার আমার দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে। ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হোক, পিছিয়ে পড়া মানুষ হোক, কোনো রিজার্ভ ক্যাটেগরির মানুষ হোক, বা যে কোনো ছাত্র, শিক্ষক, কৃষিজীবী, শ্রমিক, সবার আজকে যে অবস্থা হয়েছে, একজনের অত্যাচার হলে আরেকজনের মানবিক কারণেই যেটা উচিত ছিল, আজকে আমাদের সামাজিক অবস্থান সেই মানবিক প্লাস সামাজিক অবস্থানকে সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে। কেননা আমরা সবাই মানুষ, আমরা কে কোন জাতির সেটা বড় কথা নয়, কে কোন ধর্মের বড় কথা নয়। আমার কাছে একজন মানুষের যদি অবমাননা হয়, তার থেকে সভ্যতার চরম সর্বনাশ আর কিছু হয় না। যার ফলেই তো আমরা জানি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত সেই উক্তি, যে মানুষের মরণ দেখলে আমাকে দুঃখ দেয় না, দুঃখ দেয় যদি মনুষ্যত্বের মরণ হয়। অর্থাৎ একজন মানুষ সামাজিকভাবে তিনি অত্যাচারিত হবেন, শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হবেন, মানসিকভাবে অত্যাচারিত হবেন, আর একজন মানুষ যদি সেটা অনুভব করতে না পারে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে, কথা বলতে না পারে, তার থেকে অবমাননাকর সমাজে আর কিছু হতে পারে না। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো, এই যে ৩-৪টে কারণ যার ফলে এটা গড়ে উঠেছে, সেই কারণগুলো যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমরা সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো। সেকেন্ড হলো, তাহলে যদি এইগুলো কারণ হয়, তাহলে এর সমাধান কি হতে পারে? সমাধান হলো, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ঘটার পর আমরা দেখছি যে বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়, পিছিয়ে পড়া মানুষ, দলিত সম্প্রদায়, এদেরকে একটা ভাবে উল্লেখ করা হয় যে রিজার্ভেশনের জন্য
এরা সব চাকরিগুলো নিয়ে নিচ্ছে, জেনারেল কাস্টের কোনো চাকরি বলে কিছু থাকছে না। প্রথমত এটা ঠিক যে শুধু রিজার্ভেশন দিয়ে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মানুষকে পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানো সম্ভবই না। কিন্তু এই যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, যখন সংবিধান রচিত হয় তখন বলা হয়েছিল যে সমাজের মধ্যে যে এই যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্য এরকম একটা সুযোগ সুবিধে, রিজার্ভেশন, এগুলো থাকা দরকার। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? তাহলে তো এই রাষ্ট্রেরই দরকার ছিল যে তাদের শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে, খাদ্যের ব্যবস্থা দিয়ে, বাসস্থানের ব্যবস্থা দিয়ে সামাজিকভাবে এমন উন্নয়ন ঘটানো যাতে সমাজের মূল স্তরে চলে আসে, তাহলে তো রিজার্ভেশনের কোনো প্রশ্নই থাকতো না। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? যে অনেকে প্রশ্ন তুলছে যে চাকরি খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজকে চাকরিটা কোথায়? কোথাও কোনো চাকরিই নেই। গভর্নমেন্ট ছাঁটাই করে দিচ্ছে, গভর্নমেন্ট কোনো চাকরিই দিচ্ছে না। ফলে যে জিনিসটা নেই সেইটাকে দেখিয়ে খুঁড়োর কলের মতো যে এরা সব চাকরি খেয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিক কি সত্যিই এরকম? আজকে তো কোনো পার্মানেন্ট চাকরিই নেই। এমনকি জেনারেল কাস্ট হোক, রিজার্ভ কাস্ট হোক, যে কাস্টই হোক, কারুর কাছে পার্মানেন্ট চাকরি বলে আর কিছু থাকবে না। আমরা যে শিক্ষকতা করছি, কতদিন আমাদের পার্মানেন্ট চাকরি থাকবে আমরা জানি না। হয়তো বলবে 50 বা 55 বছর পরে ভিআরএস নাও, নতুন যারা জয়েন করবে কারুরই পার্মানেন্ট পোস্ট হয়তো থাকবে না। ফলে চাকরি যেখানে সরকার ব্যবস্থা করতে পারছে না, সেখানে এরকম এরা চাকরি খেয়ে নিচ্ছে, এটা বলা মানে সত্যের অপলাপ করা। ফলে আমি সমস্ত মানুষের কাছে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষ যাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, এদের এই সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত করা হচ্ছে, আমরা যুক্তিবোধের কাছে দেখি, নিজেরা যুক্তি দিয়ে ভাবি চাকরি যদি থাকে তবে তো আমি পাবো। ধরা যাক 10টা চাকরি আছে, 10টা চাকরির মধ্যে রিজার্ভ পোস্ট হয়তো 4টে বা 5টা, আর 5টা জেনারেল। 50 লক্ষ ছাত্রছাত্রী আবেদন করছে 5টা পোস্টের জন্য। তাহলে যে 5 জন পাবে তারা বাদ দিয়ে 49 লক্ষ যে বাদবাকি যে সংখ্যা, তারা তো পেলই না। তারা তাহলে কি যুক্তি দেবে? ধরে নিলাম রিজার্ভ পোস্ট নেই, 10টাই জেনারেল পোস্ট, তাহলে 10 জন চাকরি পাবে, 50 লক্ষ ছাত্রছাত্রী বাদবাকিদের কি অবস্থা হবে? ফলে এই লজিকে যদি না ভাবি আমরা, তাহলে কিন্তু একটা গোষ্ঠী আর একটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বরাবরের মতোই যেতে থাকবো। ফলে সমস্যার মূল জায়গায় না গিয়ে আমরা ওদের চক্রান্তের দ্বারা, ওরা যেভাবে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, আমরা তার দ্বারা ফেঁসে যাব। ফলে চাকরির যেখানে ব্যবস্থা নেই, সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন নেই, তাহলে কিভাবে বিকাশ ঘটবে? এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হোক, পিছিয়ে পড়া মানুষ হোক, জেনারেল ক্যাটেগরির মানুষ হোক, তারা উপযুক্ত সম্মানটা পাবে কি করে? সমাজে তাদের স্বীকৃতিটা কি করে হবে? ফলে আমার মনে হয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও যেমন আজকে সরকারের কাছে দাবি তুলছে যে পড়াশোনার পরে আমাকে চাকরি দাও, আপনাদেরও জোরদার দাবি তোলা উচিত। এর আগে দুজন ম্যাডাম বলেছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এমএসসি করছে, মানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, তারাও বেকার হয়ে বসে আছে। রিজার্ভেশন শুধু যদি দিয়ে হতো তাহলে ওরা বেকার হয়ে বসে আছে কেন? ফলে আপনাদের পক্ষ থেকেও জোরদার দাবি তুলুন যে শিক্ষান্তে সবার চাকরি দিতে হবে। ফলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেকেন্ড হলো, যে কোনো জাতির বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিক্ষাদান। শিক্ষিত যদি না হয়, শিক্ষা দান করা না যায়, তাহলে কিন্তু তার উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট সম্ভব নয়। তো এখন বলতে পারেন কেউ যে এরা নিজেরা শিক্ষিত হচ্ছে না, শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, বাবা মায়ের কোনো উদ্যোগ নেই। আমার মনে হয় কথাটা পুরোপুরি সরলীকরণ হয়ে যাবে। কেননা সাধারণ সম্প্রদায়ের যে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, তারাও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ক্লাস 12 পাস করার পরে প্রায় 60%, 50 to 60% ছাত্রছাত্রী পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কেন বঞ্চিত হয়? তাদের বাবা মা চান না? প্রায় প্রত্যেক বাবা মাই ঘটি বিটি বাটি বিক্রি করেও পড়াশোনার সুযোগ পেতে চান। তাহলে কেন তাদের হচ্ছে না? তার কারণ হলো আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। ফলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির যদি উন্নয়ন না হয়, তাহলে যে সম্প্রদায়েরই মানুষ হোক না কেন, সেটা কিন্তু এড়ানো সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষা দান সরকারের যে দায়িত্ব, শিক্ষা দিতে হবে, সেই দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই কিন্তু আজকের এই চরম অবস্থাটা হয়েছে। সাধারণ ক্যাটেগরির পাশাপাশি অবহেলিত সম্প্রদায় যারা, তাদের উপর অ্যাটাকটা আরো বেশি পরিমাণে নেমে এসেছে। সেকেন্ড হলো, একজন বলেছিলেন বা ঘোষক বলেছিলেন, নিজে পরিমল বাবু বলেছিলেন যে নতুন যে শিক্ষানীতি হয়েছে, আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই পড়েছেন,
একটা জায়গায় খেয়াল করে দেখবেন বলা আছে যাদের সঙ্গত থাকবে, পয়সা থাকবে, তারা পয়সা দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে, অর্থাৎ ডিগ্রিকে কিনতে পারবে। পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিশেষ করে উল্লেখ আছে যে আদিবাসী সম্প্রদায় যারা জলে জঙ্গলে বাস করে, তারা যেহেতু অর্থনীতিগতভাবে পিছিয়ে, তাদের জন্য থাকবে আশ্রম সিস্টেম। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, একই দেশে যখন আমরা দাবি করছি এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা, এক শিক্ষা, এক ব্যবসা, সবই এক, শুনতে আমরা খুবই আনন্দিত হই যে সবাই আমরা এক, কিন্তু সত্যি কি এক? এক যদি হয়ে থাকবে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কেন আশ্রম শিক্ষা, কেন তাদের অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা মূল স্ট্রিমে কেন আনা হচ্ছে না? তারপরে যুক্তি তোলা হচ্ছে তুমি পিছিয়ে পড়া, তুমি অশিক্ষিত, বর্বর, তোমার দরকার নেই, সমাজের মধ্যে এরকম ছড়ানো হচ্ছে। ফলে জোরদার দাবি আপনাদের পক্ষ থেকেও তোলা দরকার, আমরা তো তুলবই, শিক্ষক হিসেবে সমাজের দায়বদ্ধতা থেকে আমরা তুলবই, পাশাপাশি আপনারাও তুলুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম আশ্রম সিস্টেম আদিবাসীদের জন্য রাখা যাবে না। অন্যান্য ছাত্রছাত্রী যে সুযোগ পাবে, এদের এই সুযোগই দিতে হবে। পাশাপাশি আরেকটা কথা বলেছে, খুব ভালো কথা, শুনতে খুব ভালো লাগবে, যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। ভালো কথা। মাতৃভাষা বলতে যে অলচিকি ভাষা, তার কোনো বইপত্র ডেভেলপ করা হয়েছে কি? সেই ভাষার উন্নতি করা হয়েছে কি? তাহলে মাতৃভাষায় এই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষাদান করা হবে কিভাবে? ফলে জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষের, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষের উপরও চরম আঘাত এসছে। ফলে আজকে যে টপিকের উপর আপনারা আলোচনা করছেন, যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে যে অত্যাচারিত হতে হয়, সংস্কৃতিভাবে বেরিয়ার ফিল করতে হয়, তাকে যদি এড়াতে হয়, তাহলে কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। ফলে জাতীয় যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে যদি আপনারা সোচ্চার না হন, শিক্ষা বিস্তার যদি না ঘটে, তাহলে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সমাজের অন্য অংশের মানুষ সামাজিক অবস্থান থেকে, তাদের সোশ্যাল মূল্যবোধ থেকে, মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে তারা করবেন, কিন্তু আপনাদেরও এটা করতে হবে বলে আমি অ্যাপিল করব, আপনাদের কাছে অ্যাপিল করব। যার ফলে এই যে 200 বছর জন্মের চলছে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেন তিনি বাঙালি ভদ্র সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজেকে নির্বাসিত করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে চলে গিয়েছিলেন, চোখের জল ফেলে তাদের চোখের দুঃখ দুর্দশা ঘোচানোর চেষ্টা করেছিলেন। ফলে আমরা গোটা বাংলা জুড়ে, গোটা দেশ জুড়ে আজকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 200 জন্মবর্ষ পালন করছি। কিন্তু তার যদি এই আবেদন আমরা অন্তর থেকে ফিল না করি, মানে আমি নিজেকে যুক্ত করেই বলছি, তাহলে কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গলায় মালা দেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের থাকে না। ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের হয়ে সওয়াল করেছিলেন, ফলে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, পিছিয়ে পড়া মানুষ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, এদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অত্যাচারগুলো হয়, খেয়াল করে দেখবেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তো বটেই, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা, তাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার হয় বেশি। কেননা তারা লিগাল এড পায় না, ইকোনমিক কন্ডিশন খারাপ, এবং এইভাবে অপপ্রচার করে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ থেকে তাদের আইসোলেটেড করে দেওয়া হয়। এই 3টে মূল কারণের জন্য তাদের উপর অত্যাচারটা হয় বেশি। ফলে এই বক্তব্য যারা শুনবেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়েরও মানুষ, গোটা সমাজের মানুষ, তাদের কাছে আমি পার্সোনালি, ব্যক্তিগতভাবে অ্যাপিল করব যে আজকের সমাজের যে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের পক্ষে দাঁড়ানোই শুধু নয়, সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের, নির্যাতিত শোষিত অংশের মানুষের পেছনে যদি না দাঁড়াতে পারি, যে রাজনীতি, যে সমাজনীতি, যে অর্থনীতি মানুষে মানুষে ভেদ করতে চায়, মানুষের অত্যাচারকে প্রমোট করতে চায়, মানুষকে আলাদা করতে চায়, তার বিরুদ্ধে যদি আমরা একত্রিত না হই, তাদের চক্রান্তের দ্বারাই যদি ফেঁসে যাই, রিজার্ভেশনের যুক্তিকে তুলি, এরকম বিভিন্ন যুক্তি তুলে মানুষেরকে ডাইভার্ট করার নীতিকেই যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে কিন্তু যারা এটা করতে চাইছে তাদের সেই চক্রান্তের ফাঁদে আমরা ফেঁসে যাব। ফলে সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করব, বিদ্যাসাগর সহ সমস্ত নবজাগরণের মানুষ যেটা মনে করতেন যে মানুষের অবস্থান সব থেকে ওপরে, কে কোন জাত, কে কোন ধর্ম, কে কোন বর্ণ, কার কোন অর্থনৈতিক অবস্থান, সেটা বিচার্য হতে পারে না। ফলে সবার কাছে আমি নিজের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করব, আবেদন করব, আসুন আমরা এই জাতপাতের বিরুদ্ধে, কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ হলে তার বিরুদ্ধে
অর্থনীতিগতভাবে হোক, সাংস্কৃতিকগতভাবে হোক, বিদ্বেষ ছড়ানোগতভাবে হোক, রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে হোক, এই চক্রান্তগুলো যাতে আমরা রুখে দিতে পারি। আমরা যদি এক সম্প্রদায়ের পেছনে আরেক সম্প্রদায় না দাঁড়াই, তাহলে কিন্তু আমি যখন আক্রান্ত হব একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন ছাত্র হিসেবে, সমাজের অন্য অংশের মানুষ হিসেবে, আমার পেছনে কিন্তু কেউ দাঁড়ানোর মতো থাকবে না। ফলে সামাজিক অবস্থান থেকে সবার কাছে এই আবেদন রেখে এবং ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের যারা কর্মকর্তা আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর দেবব্রত বেরা মহাশয়কে। সত্যি শিক্ষা দরকার, তবে সেই শিক্ষা, সেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার এবং তা যেন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ সবাই সমানভাবে সুযোগ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এবং মাতৃভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষাটাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। তবে একটা কথা এখানে বলি যে অলচিকি কোনো ভাষা নয়, সাঁওতালি ভাষা, তার লিপির নাম অলচিকি। ধন্যবাদ দেবব্রত বাবুকে। এরপরে আমি ডেকে নিচ্ছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির আরেকজন অধ্যাপক প্রফেসর বুদ্ধদেব ওরাও মহাশয়কে। প্রফেসর বুদ্ধদেব ওরাও। Johar and good evening to Madam Bhanumati Singh, Madam Heshel Sharu, Professor Devobroto Bera, Mr. Bishambor Mura, Mr. Porimal Hasda, and others who are participating in this program. First of all, I thank Federation of Adivasi Organization for giving me this opportunity to express my view on the topic mental and physical torture on Adivasi. Recently, a number of incidents have occurred which perhaps compelled FAO to organize such a meeting. I also thanked FAO for organizing such a relevant meeting at this point of time. I want to express my views on some of the following points. Number one, origin and genesis of crime or torture against Adivasi. Number two, I want to give some of the vital statistics, some of the very basic information about crime against Adivasis on all India basis. I also want to express my view regarding the reasons why these things happens. And lastly,
I want to give my proposals regarding what can we do in order to mitigate these type of problems. So to start with, as Professor Devabroto Bera was telling, the genesis or origin of this problem actually very old. It started during the Vedic period when Manu divided the whole society into 4 Varna system: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. And there were clear classification among people. And the last group, known as Shudra, they were the most despicable persons of the society. And starting from that time, the system still going on, and in Bengali we say the tradition, সেই tradition সমানেই চলছে এখনো পর্যন্ত. Now, some of the very vital statistics regarding the crimes on Adivasis on all India basis. Some of the points I would like to mention. It was statistics of the last decade, that means last 10 years. What happened? Number one, the crime rate increased at a very high rate. The increase was 25%, according to the NCRB, National Crime Records Bureau. Number two, cases pending investigation was also very high. It was 99% for SC and 55% for ST. Number three, pendency of cases in courts has risen. For scheduled caste, it was 50%, and for scheduled tribe, it was 28%. Delivery of justice decelerates, that means reduces, and the conviction rate remains less than 30%. The highest crime rates were in some of the states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Goa, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala. And most importantly, we have our constitutions and a number of regulations that had been formed for safeguarding the rights and interests of Adivasis. But if we see the different types of crimes that has occurred and their distribution, then we will get a very interesting picture. We have got this Prevention of Atrocities Act, Prevention of Civil Rights Act, we have the Abolition of Bonded Labor Act, and so many acts besides the important safeguarding articles given in the Constitution. But the point is that when we are seeing the distribution of these different types of crimes, we find from the statistics that the POA, that means Prevention of Atrocities Act, is contributing only 12%, whereas the crimes because of other Indian penal codes
contributing around 50%. The significance of this is that the laws or the prevention of atrocities acts play a very insignificant role in mitigating the problem. Actually, the different types of torture crimes takes place in different forms which are not covered in this particular act. So whatever safeguarding methods or constitutional provisions that has been enacted so far are actually not working to solve the problem. If we look at the different types of nature and their types, we will find that the crimes takes place in different form. Actually, it depends on social strata also. If you go to villages, you will find a different types of horrible acts that takes place. As you are going up towards the upper side of the social status, let us consider at educational institutions. Maybe it is not physical torture, but it is mental torture. As has been indicated by some of the previous speakers, that we have recent incidents, like in one incident in Jadavpur University, another incident in Vidyasagar University, one incident was from a school teacher. So in all these cases, a different types of torture takes place, not physical torture, rather mental torture and mental harassment. And if you look at the distribution of different crimes within India and in different states, you will find that the states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana are some of the states where this crimes rate is very high. Fortunately, statistics say that in West Bengal the rate is comparatively low, but it is not that it is not happening, it is happening. As we know that West Bengal is a center of cultural center, as we have already came to know, everything starts from West Bengal. What Bengals think today, India thinks tomorrow, like that. But in a state like West Bengal, we expected a progressive mind. People of West Bengal should be of a different mindset. But the incidents which are taking place recently reflect something else. Anyway, these are some of the statistics I wanted to share with you. Now I want to come to the reasons why it is so that these things are happening so long, and even though governments and other institutions are taking so many measures, they are not able to reduce the crime rate. Rather, as I have given you the data for the last decade, it is increasing. What are the reasons? Why it is happening so? I want to now highlight on some of the points on that, the reasons for the crime. What I want to say is that number one, what I feel is that it is the typical mindset of the upper caste people, or rather I should say the superiority complex. To explain, the people who are in the upper caste, they think that the people who are at the
lower level or the Adivasis, they should remain where they are. They should not develop. They have got a typical mindset and they will not allow the Adivasis to prosper. And wherever something comes in their mind that somewhere some people are prospering, some Adivasis are prospering at once, they try to resist that, and because of this rigid mindset, these problems actually occur, and wherever they will get the chance, they will harass these Adivasi people everywhere. And as we know that the upper caste people are almost everywhere. I want to give you some more statistics. Actually, I was trying to see what is the position of the higher education, position of higher education. What is happening in the higher education? Since the upper caste people quite often make hue and cry, and they say that all the jobs are being taken by the Adivasi people, we are not getting jobs, as our previous speakers were telling. This is a misconception. People do not have the idea. And I request the people who are raising this hue and cry, you please keep the information, the up-to-date information, and then you comment something. Here I want to tell you some statistics about our top class institutions. We have the top class institutions like Indian Institute of Technology IITs and Indian Institute of Management IIMs. I am giving you some data and you will realize where is the position of the scheduled tribes. In India at present, we have 23 IITs and around more than 9,050 sanctioned posts. Out of these 23 IITs, 15 IITs have no ST faculty. I repeat, 15 IITs have no ST faculty. And what about the IIMs? At present, we have 20 IIMs and 16 IIMs have no ST faculty. And throughout India, out of 20 IIMs, there are only 2 ST faculty throughout India. What does that mean? Even after getting independence and after passing so many years, where does the educational level of the tribals stand? And more importantly, these higher institutions, when they are going for recruiting some reserve category people, they are so stringent that the reserve category people are not getting entry. They are not going to relax their qualification. Even though they relax in such extent such that the candidates who are applying, they are easily disqualified. They make them NFS, none found suitable. So that is the policy higher education is taking. Even though government is pressing time and again that you have to follow the reservation rules,
you recruit the people from reserve category, but these higher educations are not following the rules. Recently, I went through a paper where this one IIT faculty was telling his impression about the tribal people. He is telling that though these tribal peoples, tribal faculty, that people who are applying for the teaching post, they are actually not up to that mark. The respected faculty, I want to tell you, the tribal people are first generation learners. Now, who has kept them in the darkness? Tell me, who is running the country? Who is running the show? It is the general caste, the upper caste people who are running the show. Everywhere you are present, and nowhere tribals are present. They are first generation learners. They should be given some sort of opportunity. Although government are taking their utmost interest, but because of some autonomy of the institutions, these tribal peoples are not getting the chance. So the scenario is very grim, and on a slightest pretext, we find that people are telling against reservation, people are telling against the tribal people. They are telling that all jobs are being taken away by these tribal people. These are not true. These are completely wrong. Given this situation, then what is to be done? Okay, I was telling about the regions. Okay, I will continue with that. Then I will come to that point. The second point that I was telling that the region can be different, but particularly so far as STs are concerned, the region is something different, and the tribal people has got their inherent weaknesses, and because of that they suffer, and they are suffering through ages. Some of the inherent weaknesses are like the tribal people are very poor, they are illiterate, uneducated, they do not have the ability to protest, and they normally want a peaceful life. They don't want complexity. So these are some of the reasons for which these crimes against tribal people occurs. Thirdly, I want to tell you that as we know that human beings are social animal. I quote, human beings are social animal. So somewhere some animal instinct may be there within human being, because not all people are educated and socialized. There are people within our society with animal instinct. So those are the people who on slightest pretext try to harass people and harass the underprivileged people, because they know that they do not have, these underprivileged people do not have the ability to protest, so I can do whatever I like. In fact, so to say, these people are the most dangerous creature on earth, because they can change the society, they can create all sorts of nuisance within the society. Number
Fourth, I want to say that it is lack of education on the part of tribal people and also lack of awareness of rights and privileges. As we know that these tribal people in tribal, already I have given you some statistics about what is the level of education among the tribal people, and because of that they are also not aware about their own rights and privileges, and they hardly go in a organized form to protest whenever some problems occurs. So there can be another reason, which is a lack of organized protest. As we know that tribal peoples normally scattered, they live near jungles, they are scattered, live in isolation, no modern facilities. Whenever some problem occurs, they are not able to organize and they are not able to put a protest in the organized form. Of course, recently, because of some of the NGOs, some of the organizations who are supporting the tribals, they are helping the tribal people to form the organized protest. Fifth, the very nature of the tribal people. You see, the tribal people, as I was telling, they are shy, normally do not protest, want to live a peaceful life, they try to avoid complexity, and that is why you will find that not many people living in the city, they normally go to live in isolated places, and this is the very reason why upper caste people take the upper hand and cause all sorts of crimes against these tribal people. Most importantly, I want to mention another point is that although we have got number of acts to safeguard the interest of tribal people, but the most importantly, these acts and laws are not implemented properly. The law enforcing agencies do not implement these laws properly, and that is the reason why these crimes go on increasing. Statistics can be shown that I was telling only that the charge sheet rate against these crimes is very low, and the people who are being convicted is very low. So it is obvious reason, since the people who want to cause a crime, they know that nobody can touch us, so they get the motivation to cause the crime. Next point is the role of the government. If government wants, this thing can be changed. If governments are very strict on the implementation about the laws, things can change. Somewhere there is some lack of interest in the government as well as in the law enforcing agencies, because of which these crime rates go on increasing. Now, under this situation, what is to be done? What we can do in this situation? Will it go on like this forever, or there will be some change? Definitely, we should be hopeful that this should change. And in a country like India, where a lot of diversity is there, things change very slowly. But we hope that things will change. And some of the points I want to mention is that whatever reasons I have given, keeping in mind all those points, some of the
proposals, rather, I can say that there should be a concerted effort from all sides, not only from tribal organizations and others, but also from the government to prevent all types of crimes that is occurring, and there should be concerted or organized protest against these crimes. Next, we must be aware about our rights and privileges. The people should be aware about the Protection of Civil Rights Act, Prevention of Atrocities Act, and other constitutional rights, then Lands Acts. So many acts are there, they should be aware of this, and wherever possible, the cases should be filed with proper evidences. Here the NGOs and tribal organizations can play a very important role, because they are directly in touch with the underprivileged people, and some of the NGOs work very hard in this respect. In West Bengal, I can remember some of the NGOs who are working against some of the crimes which are taking place. Particularly, I can mention the issuing of false tribal certificate in some of the southern districts, and against that some of the tribal organizations, NGOs are working very hard. Even they are filing some cases individually. What is happening is that some non-tribal people, taking advantage of some contacts, they are getting tribal certificates and they are getting admitted in educational institutions, and so the original tribal people, they are not getting chance. So this is happening in West Bengal, and against that some of the organization, non-NGOs, are working very hard. So similarly, I can mention some of the other NGOs who are working against these crimes. Very recently, one incident took place, and there was a order from Supreme Court that the people who are living near the forest, they should be evicted, and at once around a few lakhs of tribal people, they were about to be evicted. And actually, when this was investigated by some NGOs, it was found that it was nothing but a conspiracy from another NGO whose interest was to evict the tribal people and occupy some of the important places full of minerals, so that they can some industries can be set up in those places and some profits can be made. So far I can remember, there is a NGO called Bombay Natural History in Bombay. They filed a case in Supreme Court, and they said that the tribal peoples are destroying the forest. They are creating some problems in the environmental problem, and so these people should be evicted from the forest. And actually the case should have been fought, but what happened was that since some industrial house was behind the scene, they supported with all sort of money to Bombay Natural History, this NGO, to fight the case in the Supreme Court. So what happened, that no organization or even from the government side, actually nobody appeared
against this case. So it was just nobody appeared during the hearing. So it was one-sided, order from the Supreme Court, and because of that, lakhs of tribal people was about to be evicted, but at the last moment, probably the central government brought an ordinance so that this can be postponed, and the case is still pending. So the torture, crimes, and the misdeeds against the tribal people actually takes place in different forms, in different ways, and unless we the tribal people, we are conscious, we are aware, we do not fight, we are going to suffer. In one day, today or in next future, we must have to fight against what is happening. And for that, we should be united. The organizations we have, they should be, organized more and more. More people should come and fight against these misdeeds, so that these types of crimes goes on reducing. And one day, let us hope and let us be optimistic that one day justice and equality will prevail, and all citizens of India will enjoy equal status in all spheres of life. All should get equal opportunity. And with this hope, I am ending here my views. So thank you all. Thank you. On behalf of Federation of Adivasi Organizations, many thanks to Professor Buddhadev Rao, Jadavpur University. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনের অন্যতম সহসভাপতি বৈদ্যনাথ হেমব্রম মহাশয়। আমি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হেমব্রম মহাশয়কে দু কথা বলার জন্য, সাঁওতালিতে দু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। সানাম কোগে জোহার। তেহেজ নোয়া গালজ যাহা বিষয় ওনা দো হুয়ুগ কানা আবো আদিবাসী মানমি চিতান রে, নোয়া तमाम দুনিয়া রে আদিবাসী চিতান রে যাহা মেন্টালি মানে মানসিক, ফিজিক্যালি, শারীরিক যে নির্যাতন কো হুয়ুগ কানা, বিভিন্ন ফেসবুক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, বিভিন্ন নিউজ মাধ্যম তে না বাড়ায়ক কানা যে আবো আদিবাসী কো আডি কো নাহাচারক কানা। তো নাহাচার হচক করা বন নোয়া হো মিটেন কথা দো, তবে মেনখান চিদা বন নাহাচারক কো নোয়া বাড়ায় দরকার কানা। কারণ আবোয়া নয় ওয়েস্ট বেঙ্গল রে বিশেষ করে আবোয়া যাহা সমাজ ব্যবস্থা মেনাগা আতু পাড়া রে যে মাঝি পারগানা ব্যবস্থা মেনাগা, নোয়া রনা ইম্পর্টেন্স সরকার লেমে আর এটা জাতি কো যাহা আদিবাসী বাং কানা কো উনকু হো নোয়া রনা গুরুত্ব বাং কো বুঝা, বাবন বুঝ দাড়ে চকা কোয়া। আবরেন যাহাই আতুরেন মাঝি, জগ মাঝি, গোডেত, পারানিক, নাইকে নুকু মেনাগ কোয়া, নুকু হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আতুরেন খামখুন্টি। আতু খন গে আবুয়া সানামাগ কামি মজতে হই লাগতি কানা। আদো মানাও বাতাও আর ওনা সাথে জুমিদ আর ওনা সাথে সময় রনা কামি সময় রে করাও। যেমন আবরেন রেগেজ দবন রেগেজ গিয়া, মেনখান গিদ্রা হড় দো অলগ দো একাল গে কুল লাগতি কান তাবনা। কারণ উনিয়া যখন সময় গিদ্রা গিয়ায় উনি দো অলগ চেত লাগতি কানা,
और ओलोत चेद बांखान जहाना गे उनिया सामांग रे हिजुआ जहां सला रोड जहां सला गे थुती जहां सला गे उपरूम मने रे उनिया कॉन्फिडेंस बा हिजुआ जुदी ओलो ए सेना लेखान देश दुनिया खबर खबरा को बाय बड़ाय किया आयमा सड़ा ए रिपोर्ट दाराम को ओनाते आया अभिज्ञता एवं वास्तव जहां नितो घटा कना सारा तमाम दुनिया रे उनारना आया ज्ञान हो होई को अबुआ दो नोना गे इंदुñ मनेया जे अबो ठीक समय रे ठीक कमी बाबन गिद्रा को अडी लहा रे बन गंग को विशेष कर कुड़ी गिद्रा को दो ओलो पढ़ा उन बाबन इंटरेस्ट को और कोड़ा गिद्रा को हो तला रे ओलो पढ़ाव को बागी कते बारहे स्टेट रे कमी को चला कना दरकार दो लाक्ति कान गया नितो चाकरी बाकरी रना बाजार हो बानु ओना मेनखान आतु पड़ा रे तहे कते अपनार जहां को मिना बोना जतोड़ा के हुदिस दो लाक्ति कान तबोना ओलो पढ़ा सिखनत दो आडी लहाते लाक्ति कना सिखनत बखान मेटेन मानमिया से जातिया उन्नति बांग होई दाड़िया नोआ दो मनुष्य को ले चो का आर मेटेन कथा निया गालोच रे लई बुझोइन कना उना दो हुयुक कना जहां जाति आया अतीत हिड़िंग तया उनी जेतिया उन्नति दो बाय होई दाड़िया आदो उना गिन लेया अबोआ जहां अतीत उना उयहर होय तबना और चेक लेकाते उयहर लेखान उना बतरते तायम लहा से चिकत बन लहा दाड़िया नोआ हुदिस दो दरकार का नोआ को दो मनुष्य कथा कना तेहना गालोज रे अबो बन नेल का जादवपुर यूनिवर्सिटी रे अब आयो हड़ को मानसिक भाव को टर्चार कर दिया उना सावते विश्व भारती रे होई कना रविंद्र भारती रे होई कना तो नोनका नोय चुनी कोटाल मेटेन इतिहास तैयार लेआ मेनखान उनी जे नोआ धरती कोन सहा होई कान तया उना अक्तरा अब उनका मेंटली सपोर्ट बाबन एम दाड़े का खातिर नितो दो सोशल मीडिया होई कना जहां गे जहां लेका नोंका नाहाचार बा शारीरिक मेंटली जुदी अत्याचार हुआ सनाम कोटेन लई पसना एकाल गे जरूर कना उना साउते नुआर जरूर कना उना साउते जुमित मिद हर खना बार हर खना पे हर उनका उनका तेगे अतुरेन सनाम हर सला जुमित कते उना अन्याय रेना प्रतिरोध दरकार कना तेहे नुआ फाव फेडरेशन ऑफ आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन जहां गालोचे दोहो का नुआ गालोज माध्यम ते सरकार ठेन नुआ गे आलेया अरदास से आलेया प्रतिवाद जे नोंका कते दो दिसम भले दो तीसो बांग हुई दाड़िया जहां जाति लगी निना सिखनत लगी उन्नति लगी सरकार टाकाय सैंक्शन दा मेनखान उना टाका ठीक मतन ठीक जगह रे बांग सेटरो कना नुआ हो मेटेन अन्याय अत्याचार गे ले गानोआ फिजिकल मानसिक सावसेते नते पॉलिसी रे आबोरेन नुकु जहां सरकार तरफ खन मेना कोआ नुकु उना पॉलिसी ठीक मतो बाको एग्जीक्यूट दा माने ठीक मतन उना सरकारी जहां पंथा को मेना उना को इम्प्लीमेंट ना हो आडी सत इच्छा तहां दरकार कना नोआ नेलो कना ना लहा वक्ता के लेके जदी मेटेन ओ आदिवासी नोआ फेक सर्टिफिकेट रे जहां को नाम कदा उनको दो तो मिद दिन देखो अप्लाई का मिद दिन को नाम का उना ना दो होयो कना ako mudre re jahana ge meten परामर्श कि जहाना इंटरनल मेटेन जहाना के गलमारा मेना उना बखराते उनको दो लगन को नामेदा मेनखान आम अपनी आदिवासी होई कति जखम अप्लाया आम दो मितामा पे पुरुषा जे जुमी दलिल अगुई में की मैलिया 49 सरना आमा रिकॉर्ड अगुई में मेनखान नुआ को रिकॉर्ड अब आदिवासी हर ठेन दो तीन हर ठेन मेना अब आदिवासी दे इंडिया भारतवासी ठेन तीन मानमी ठेन नुका रिकॉर्ड मेना जे पे पुरुष होक और पूर्ण पुरुष होक कागज दलिल पत्र एम काते कास्ट सर्टिफिकेट कथा दो नोंका कना जे अपनारा अधिकार अपनारा हक जुदी अदय गे हुआ अपनारा सिखनत ना दो होई दाड़िया नेल खाते सिखनत होई दाड़िया पुथी पढ़ाव खाते होई दाड़िया जहां सला गालोच खाते होई दाड़िया नोंका ना गालोच रे जहां पे आजमे तबना नोडे खन हो थोड़ा कोई दो पे बुझ नामे गया चेत लाक्तिया हिजु कान दिन रे जाय होक
इन फाव तरफ खना नोडे उड़ीसा खना कना भानुमती सिंह मैडम और खुटी खना एकना हेसेल सारू ओना साथे जादवपुर विश्वविद्यालय खन बेरा बाबू और बुद्धदेव ओराम बाबू नुकिन आले फाव तरफ खन साई साई सरहाव तायम दाराम आरो आले नोंका प्रोग्राम हुआ ओना प्रोग्राम रे आपे सनाम को सेलेक्ट ना चेष्टा तबन पे और आपे जहाँ मतामत ओना आले बड़ाई चले पे ताले आले हो उनका साबते अखड़ा ले साब रकाबा परिमल बाबू जोहार गे सनाम को गे जहां को नोआ प्रोग्राम पे आजम के तबोना सनाम को गे मानोत जोहार जहां आदिवासी को जितान नाहाचार को चलावेदा उनको दो कठोर कौन कठोर शास्ति एमा को हुआ सरकार आरो नवा नवा आईन तैयार लगावेया सावते जतो जति जाते भारत दिसम रे आपन अपीन सम्मान संगे को बचाव दाड़ेया ओना लगित ते भारत दिसम सरकार ठेन हाव तरफ ते खन दाबी जे दिसम रे धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक विज्ञान सम्मत आधुनिक शिक्षण व्यवस्था अब अपामर जनसाधारण संगे आदिवासी को नामा ताले खान आदिवासी को चितान नोय जे नुना मानसिक शारीरिक अत्याचार नोआ चाबा मने ते आलयांग पतियो माइनखान सनाम को जोहार जोहार।